1947 हिंदुस्तान के दो हिस्से करने की। पहले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। दरबार के सारे मुए मर्दन की हजार Hai, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Rental Bajakan, tempat nonton film sambil bersantai. Kali ini akan saya bahas sebuah alur film asal negeri Perindapan, yang mengisahkan tentang perjuangan kelompok wanita penghibur yang berjuang mempertahankan tempat tinggal mereka, di mana terjadi pembagian wilayah antara India dengan Pakistan. Bagaimana kisahnya? Tuan dan Nyonya saya persembahkan, inilah dia, Begum Jan. Sampai begini एक हिंदुस्तान के दो हिस्से करने। Pada tahun 1947, ketika negara India masih di bawah penjajahan Inggris, pemimpin terakhir negara India yang bernama Lord Mountbatten mengeluarkan sebuah perintah, yang mana disetujui oleh kerajaan Inggris di bawah petugas bernama Sir Cyril Ratcliffe. Sir Cyril yang belum sepenuhnya mengetahui akan geografis dari negara India, dan hanya bergantung pada peta India pun mulai berpikir untuk menarik sebuah garis yang akan membagi antara utara dan selatan. Dengan berbekal pengetahuannya yang seadanya, Sir Cyril mulai melakukan pemetaan wilayah, sehingga hanya dengan tempo waktu selama 4 minggu, India pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu India dan Pakistan. Akhirnya berpengaruh pada penduduk yang berjumlah 14 juta jiwa pun mulai terkena dampak dari pembagian wilayah tersebut, mulai dari menjadi tunawisma sampai meninggal dunia akibat dari konflik yang timbul dari garis yang membagi wilayah tersebut. 1947 एक हिंदुस्तान के एक मुल्क के दो हिस्से कर दिए। 1,40,00,000 लोगों लकीरें खींची, एक बंगाल में दूसरी। आने वाली पीढ़ियों को इस रेडक्लिफ लाइन ने नदियां, झेलम, हिमालय, कच्छ था बेघर हो गए। हजारों पंजाब में और 4 हफ्तों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Di tengah rencana pembagian wilayah antara India dan Pakistan pun berlanjut, membentang hingga melewati sebuah rumah tempat hiburan yang mana dimiliki oleh seorang wanita parubaya bernama Begum Jan. Begum Jan sendiri tinggal bersama para wanita anak didiknya, serta seorang pengawal yang juga petugas keamanan bernama Salim, serta seorang juru masak bernama Sujet. Salim yang berlatar belakang seorang anggota kepolisian dari India, dengan jasanya yang menghentikan kerusuhan yang terjadi antara India dan Pakistan pun mengalami nasib yang buruk, dipecat dari anggota kepolisian tanpa sebab, serta mendapat penghinaan yang teramat sangat, hingga Salim pun bergabung dan tinggal bersama Begum Jan. सलीम मिर्जा एक को घसीट के जमीन में गाड़ देगा। ये क्या हो गया? से छल के शाम प्रेम में तो है रे बाप भाई बेटा शौहर। Suatu pagi, Begum Jan yang tengah berbaring di serambi rumahnya, dihadapkan seorang gadis remaja oleh Salim. Gadis tersebut adalah salah satu korban tindakan dewasa saat kerusuhan massal yang terjadi, sehingga oleh kejadian tersebut, orang tuanya pun enggan menerima dirinya, sehingga dibuang pada depan pintu rumah Begum Jan. Begum Jan yang dengan latar belakang dirinya pun mengetahui penderitaan yang dialami gadis tersebut, hingga dengan caranya sendiri, Begum Jan dapat menolong gadis tersebut, serta diberi makan dan pakaian yang layak. बाप ने कोई नाम तो दिया होगा। कुछ लड़के अधमरी हालत में से कैंप में दे गए, कर दिया, यहाँ छोड़ गया। समझिए आज से आपका नाम जमीला, लता, ये से नहलाइए, धुलाइए, देखभाल करो तुम तीनों इसकी। तालीम। रुकिए, इधर आइए। बहुत जुल्म किया उन लोगों ने।
अपनाने से मना कर दिया। अब जाके फूटा। जरा जोर दे रुबीना। सवाल ये है कि होगा कि नहीं। Pada suatu malam, telah berkumpul Begum Jan bersama dengan para wanita didikan di beranda rumahnya, sambil mendengarkan radio yang mana tengah berlangsung siaran proklamasi kemerdekaan India waktu itu, peristiwa tanggal 15 Agustus tahun 1947, yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India yang diperoleh dengan usaha dan perjuangan keras dari seluruh rakyatnya, dengan berbagai pendekatan dan cara yang dilakukan oleh rakyat India. Akhirnya Jawaharlal Nehru mendeklarasikan kemerdekaan India pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, dan dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama, hingga sorak-sorai dari seluruh masyarakat di negeri itu terdengar dengan penuh sukacita, tanpa ketinggalan seluruh penghuni rumah tangga Begum Jan, diantaranya juga seorang lelaki parubaya yang juga seorang berprofesi sebagai guru, yang kerap mengunjungi Begum Jan dan para wanita untuk kegiatan sosial. मास्टर सोशल वर्क पार्टी का अलग से फंड है। કેટલો ગુસ્સો કરે છે થારી જાતને क्यों? साडे दिल दी भी कोई कीमत होती है। फिर बातें ना किया करो। लेकिन मुस्लिम लीग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वाली तार खींचेगी। लाइन खींचते जाओ। Keesokan paginya, Begum Jan dikunjungi oleh dua orang pegawai pemerintah dari perwakilan dua negara, yakni India dan Pakistan, guna memberitahukan pada Begum Jan tentang penggusuran dan pengosongan rumah tempat hiburan tersebut, karena akan dilalui garis pembatas yang membagi kedua wilayah. Namun Begum Jan yang mendapat jaminan raja pun menolak untuk digusur, hingga pertikaian di antara mereka pun hampir terjadi, hingga pegawai pemerintah dari kedua negara tersebut dan juga seorang inspektur polisi pun kembali dengan penuh amarah. ये सरकारी फरमान है। हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। अम्बा मैना अम्मा खड़ी है, वो पाकिस्तान। और ठीक इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक अफसर साहब, आपके रैटक्लिफ साहब तो ये लाइन, ये कांटों वाली तार आपके इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, मेरा वतन पार्टीशन कर देंगे। રખ નીચે મારે કોણ मेहमान को आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ेगा। Ketika malam hari pun tiba, Begum Jan yang kesal terhadap petugas dari pemerintahan pun meminta bantuan dari sang guru untuk ke kota Delhi, guna membatalkan penggusuran rumah hiburan yang dia kelola, hingga tiba saat di mana seluruh masyarakat penjuru India pun mulai melakukan imigrasi besar-besaran, sesuai anjuran pemerintah untuk membagi wilayah antara India dan Pakistan, oleh karena banyak terjadi pertikaian yang melibatkan golongan dan ras di negeri itu sendiri. Ketika di tengah proses imigrasi yang terjadi, rumah Begum Jan didatangi oleh raja di wilayah itu, oleh karena yang dikala itu mendapat jaminan raja mulai dari tempat tinggal yang tidak pernah diusir, sampai pajaknya pun dibayar dari perbendaharaan raja. Akhirnya Begum Jan pun mulai mengadu soal masalah yang dia hadapi dengan pegawai dari pemerintah, hingga raja pun menjanjikan akan pergi ke kota untuk berbicara pada pemerintah soal masalah rumah hiburan milik Begum Jan. Namun dengan imbalan, gadis remaja tempo hari yang dibuang oleh orang tuanya dihadiahkan kepada raja untuk malam itu. Dengan diiringi musik yang dimainkan oleh Begum Jan, raja pun mulai melepas lelah malam itu dengan penuh bahagia. बेगम जान। नौकरी चली जाए काफी है हुजूर। अच्छा तो आज किसे पेश कर? फिर से इतने सारे तोहफे लाए सबके लिए। हमने सुना है कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ हुजूर। सांस ना छिड़े। यार करो, हमें सुबह तड़के निकलना है। बस एक चमके और रात की रानी ये तेरे लिए नींद ये आधी रहो प्यारा और सुबह चुनरी में चहके सो जा अखियों से तू ओझल। उठा रही हो, सोच लो। मैं तो यहाँ तुम लोग के भलाई। Sementara itu,
Dua orang pegawai pemerintah yang ditugaskan untuk membagi wilayah India dan Pakistan pun mulai mengutus anak buahnya untuk memberitahukan pada Begum Jan, namun Salim yang selalu setia kepada Begum Jan pun memberi pelajaran kepada utusan pemerintah tersebut, hingga dengan penuh perhitungan, seorang pegawai pemerintah menyusun sebuah rencana, yakni menyewa seorang penjahat bernama Kabir untuk memberikan pelajaran kepada Begum Jan agar keluar dari rumah hiburan tersebut. बॉर्डर के चेक पोस्ट पे लटका देंगे। ऐसे कैसे? इस बार तो 4 कांस्टेबल भी लेके, कोठा नहीं हटवाया तो राजा जी का दस्ता पहले से ही मौजूद था। सरकारी तरीके से नहीं होते। कहा अगली बार मार के। क्या समझे मियां? कबीर, डबल डिप्टी नाम। हमें कोठी खाली करवानी है। कोठा कब कौन से इलाके में हूँ? दंगा करवाना है, पहले से सिर्फ छाती उखाड़नी है या सही जगह पर डरा धमका के जो हो सके। क्या हाल है मास्टर? हाल कुछ ठीक नहीं है बेगम जान। Ketika Begum yang tengah bersantai di serambi rumahnya, datanglah guru menghampiri dirinya untuk berbicara hal yang penting, hingga diajak Begum Jan untuk berbicara empat mata, hingga guru pun mengutarakan isi hatinya kepada Begum Jan tentang perasaan yang dia rasakan terhadap Begum Jan. Namun oleh karena Begum Jan tidak menaruh hati pada guru tersebut, dan tahu bahwa salah satu wanita anak didiknya menyukai sang guru, maka Begum Jan pun mengucapkan terima kasih atas semua bantuan guru kepada mereka, dan meminta sang guru untuk pergi dari tempat itu. मैंने बात की है पार्टी के साथ, कोई फरमान के नाम पे कुछ भी कर सकता। कौन सी सरकार मास्टर? नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका। रहे हो मास्टर, तुम जानते भी हो कि कोई है जो ते, बस आगे से यहाँ मत दिखना। इधर 2 वक्त की रोटी नहीं मिले है, हमारे हाथ पग में जान कोनी है। Suatu siang, ketika sedang makan siang bersama oleh Begum Jan dengan anak buah didiknya dengan penuh kebersamaan, dia mendapat sebuah titipan surat oleh seorang tukang pos. Manakala di akhir membaca surat tersebut, Begum Jan merasa mual dan memuntahkan makanan dari dalam mulutnya, hingga seluruh wanita dan juga Salim segera mencari tahu sebabnya. Akhirnya mereka pun tersadar bahwa titipan daging dari tetangganya itu adalah Seku, yaitu salah satu anjing dari peliharaan Begum Jan yang telah dimasak oleh Kabir, preman yang dibayar pemerintah untuk mengusir Begum Jan dari rumah hiburan tersebut, sebagai bentuk ancaman terhadap Begum. Akhirnya dengan penuh kesedihan, Begum Jan dan wanita anak didiknya pun meratapi akan Seku yang telah meninggalkan mereka. अरे पागल, हम लोगों के सर पे राज। बढ़िया। थोड़ा और दो बेगम। कांदो आपने। मारे मुंह में क्या मुंह तो है चाचा। आज खाने विच गोश्त पसंद आया सबनू। भालू नु आपके लिए छोड़ दिया। अब आप लोग टिक्का कितना खांदे हो है तो पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप Keesokan harinya, raja yang telah kembali dari kita pun menemui Begum di atas rumahnya, membawa kabar buruk serta menjelaskan bahwa aturan pemerintah tidak bisa dilanggar dan juga masa kekuasaan rajanya pun telah berakhir. Akhirnya dengan penuh kekecewaan Begum Jan pun mulai menyuruh Salim untuk mengajarkan mereka menggunakan senjata, sebagai bentuk akan perlawanan terhadap aturan dan utusan pemerintah. चलाना सीख रहा है, कपड़े नहीं धो रहा है, ठीक से पकड़, कंधा जाम, पकड़ मजबूत, नजर साफ, बेहतरीन। साले घोड़े की लात। खींच लेगी। ता मैं की करा? जमीला ने क्या? Ketika malam menjelang, Sujet bersama-sama dengan para wanita yang selesai berbelanja hendak pulang, nampak Kabir beserta anak buahnya sedang menunggu mereka dengan penuh rencana jahat. Melihat kondisi yang tidak bagus, Sujet pun mulai menyuruh para wanita untuk segera bersembunyi, hingga akhirnya demi meloloskan para wanita, Sujet pun harus menjadi korban dari Kabir. जाऊंगी लेकिन मैं नहीं जाना। अरे बात मत पड़ा जो कहता मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। जो भाई मैं की करूंगी आपकी रूबी। मुंह छुपा के बैठी है अब। पहले बड़ी महंगी मिली रही तुम दोनों, बटवा खाली। कभी घर में इतनी आजादी नहीं मिली।
सालों तक जिस्म बेचा। Malam pun tiba, sang guru yang telah mengetahui bahwa salah satu wanita anak didiknya Begum Jan menyukai dirinya, yakni seorang wanita bernama Gulabo, sang guru pun mengajak Gulabo untuk kabur dari rumah itu, dan dijanjikan akan sebuah pernikahan yang indah, sehingga ketika mereka hendak pergi, ternyata Begum Jan telah mengetahui hal tersebut, hingga dengan penuh berat hati, Begum Jan pun melepaskan Gulabo bersama sang guru. Di tengah kegelapan, Kabir bersama anak buahnya yang telah bersiap menyerang rumah milik Begum Jan pun membiarkan sang guru dan Gulabo pergi, hingga tiba waktu di mana peperangan terjadi di antara Kabir dan Begum Jan dengan penuh dramatis. कि तैयार हैं? बिल्कुल बेगम जान। और कारतूस? सब तैयार है। कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब? कल ही तय हो। सलीम, संभाल के। आइए आइए आप। Begum Jan yang kalah akan jumlah pasukannya pun terus berjuang mempertahankan rumah hiburannya, sementara di waktu yang sama, Gulabo yang dibawa sang guru pun dijual kepada dua orang pria di dalam sebuah kereta, hingga ia pun dicerot secara paksa. Sang guru yang telah kembali menyaksikan pertempuran antara Begum Jan dengan Kabir pun harus menerima karmanya, di mana kala itu Gulabo yang telah kabur dari dua orang lelaki itu datang menghabisi dirinya. पर बेटियां होती हैं। Rumah kediaman Begum Jan diserang secara bertubi-tubi, hingga banyak korban berjatuhan. Melihat rumahnya yang telah dilahap api, Begum Jan bersama para wanita didikannya harus pasrah dan mengakhiri hidupnya dengan cara masuk ke dalam rumah miliknya yang penuh dengan kobaran api. तेरा कोई गिरा के तेनू नहीं बचाएगा।